तो माहिरीन के मुताबिक भाषा डैम की तामीर का तखमीना कम से कम 18 से 20 अरब डॉलर्स का है और तामीर का दौरानिया 12 से 14 साल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पीने के पानी से मुतल्लिक मामले की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि जिन लोगों ने अब डैम को रोकने की कोशिश की उनके खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। 2 रोज़ पहले चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक तकरीब में कहा कि अगर इत्तफाक राय मुमकिन हुआ तो दयामिर भाषा डैम के बाद कालाबाग डैम भी बनाएंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि इस हवाले से माहिरीन से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बताया कि पानी की किल्लत से निपटने के लिए डैम की तामीर के अलावा कोई हल नहीं। चीफ जस्टिस के इस बयान पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल आया। सेनेटर शशि बलेजो ने एक बयान में कहा कि 3 सूबाई असम्बलियों ने कालाबाग डैम को रद्द किया, इसलिए इस पर काम शुरू करना पार्लियामेंट और अवाम की तौहीन होगी। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर अमीर हैदर होती ने भी चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की है कि वो कालाबाग डैम की तामीर की बात ना करें। ये एक मुतनाज़ा मंसूबा है और मुल्क की बड़ी सियासी कुव्वतों ने वाज़े तौर पर इसकी मुखालफत भी की है। 2005 के ज़लज़ले के बाद परवेज़ मुशर्रफ ने ऐसा ही फंड बनाया जिसका नाम था प्रेसिडेंट रिलीफ फंड, लेकिन वो कोई ख़ास पुरअसर ना हुआ। नवाज शरीफ अपने दूसरे दौर में कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम लाए, मगर उसका भी नतीजा कुछ खास नहीं निकला। जुल्फ़िकार भुट्टो ने भी अपने दौरे हुकूमत के आखिरी साल में इश्तहारात के जरिए अवाम से दिन में 1 रुपया अतिया करने की दरख्वास्त की, लेकिन इसका भी कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला। भाषा डैम की तामीर फंड्स की कमी और दीगर मुश्किलात के बायस मुकम्मल ना हो सकी। इस मंसूबे के लिए ज़मीन खरीदारी के लिए हुकूमत 100 अरब रुपए खर्च कर चुकी है। सवाल ये है कि माजी पर नज़र डालने के बाद एहतियात से डैम बन सकेंगे? हुकूमत को संजीदगी से पानी की किल्लत का कोई मस्बत हल निकालना ही होगा। अहम सवालात हैं नाजरीन, और इनके जवाबात के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियोज़ के अंदर सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं कंवल शोज़ब साहिबा तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, MNA हैं और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं यूसुफ तालपुर साहब, MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे क्वेटा से, वाइस चेयरमैन बार काउंसिल, और एहसन भून साहब हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक चेयरमैन बार काउंसिल। एहसन भून साहब, आपकी जानिब आती हूँ, चूँकि आप लॉयर्स बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। चीफ जस्टिस का ये बयान दे देना कि जो लोग तंकीद करते हैं डैम के ऊपर, उनके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है, इसको वकला कम्युनिटी कैसे देखती है? मैं सबसे पहले ये अर्ज करूंगा, मनीजे आपने सारे मेहमानों का भी सलाम करते हुए, मैं जिस दिन ये बात हुई मैं चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में बैठा हुआ था। उन्होंने इस तनाज़र में बात की कि उन्होंने कहा कि मैंने आर्टिकल 6 को उस हवाले से पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं पढ़ूंगा तो फिर देखूंगा कि अगर कोई इस हवाले से, कोई नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से, ये मुल्की मफाद के हवाले से कोई ऐसी बात आती है तो आर्टिकल 6 भी इन्वोक हो सकता है। ठीक है, बाकी रिपोर्टिंग तो फिर इसी तरह ही होती है जैसे जैसे करते हैं तमाम लोग। बाकी रही बात डैम के हवाले से या जिस तरह की ये क्रिटिसिज्म शुरू है, मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ने कुछ जाती मफाद के लिए या अपने किसी कारोबारी मसले के लिए तो बात नहीं की। बेशक अगर चीफ जस्टिस ने एक बात की तो कम से कम एक, जब आप सोचते हैं, बात करते हैं, दूसरों से मशवरा करते हैं, एक ऊपर से जब कोई बंदा बात करता है तो उसको अल्टीमेटली लोग वेट देते हैं। और आपने देखा कि अल्टीमेटली उस पे काम तो आखिर गवर्नमेंट का है, अदालतों ने नहीं बनाना ये डैम या किसी और ने नहीं बनाना। अल्टीमेटली एक लफ्ज जबान से जो ऊपर से आया उसको वजीर आजम ने भी महसूस किया, अवाम ने भी महसूस किया, एक फंड कायम हो गया, लोगों ने मूवमेंट शुरू कर दिया। बून साहब जरा अगर आपकी बात मैं सही तरीके से समझी हूँ तो आर्टिकल 6 का जिक्र तो हुआ है ना जी डैम के हवाले से? जी, आर्टिकल 6 तो कोई भी शख्स जो मुल्की मुफाद के खिलाफ कोई ऐसी सब वर्टिव एक्टिविटी करता है तो हाई ट्रीजन का जो आर्टिकल 6 है दैट कम्स इन ऑपरेशन। अच्छा, ठीक। अच्छा, मगर इसके अंदर इंटरप्रिटेशन का भी तो मामला होगा ना, क्यों? आप भी लॉ को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं सेनेटर अब्बासी साहब, इसके अंदर इंटरप्रिटेशन का भी तो मामला होगा ना जी, कि कौन किसने मुल्क के मुफाद के लिए काम किया, किसने नहीं किया। लोगों की दो राय भी तो हो सकती है कि जी डैम के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो मोहन साहब ने अब क्लियर कर दिया कि उन्होंने किस तनाज़र में चीफ जस्टिस साहब ने बात की। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि एक बहुत अच्छा और नोबल काम है जो शुरू किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अगर पाकिस्तान का कोई आदमी इसमें हिस्सा डालेगा और इसमें चंदा देगा या अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, तो ये फिर उसको ये राइट है कि वो उसके बारे में राय भी अपनी दे, और राय देने का हर एक को हक है और हर एक को दूसरे राय की एहतराम करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ये बहस किसी यहाँ भी है कि कोई बंदा डैम के ख़िलाफ़ है, ना कोई जमात ना कोई फर्द, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस वक्त की ज़रूरत जो है कि हमें मुस्तकबिल में अपने पानी को, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत, और पानी ऑलरेडी हमारे पास बहुत कम है, और ये डैम बहुत पहले बन जाने चाहिए थे जो बनने चाहिए। मामला क्या तरीक़ाकार के ऊपर बात हो सकती है कि क्या जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है, क्या इससे ये मामला हल होंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 100 अरब रुपया खर्च किया था जो लैंड एक्विजिशन के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। उसके बाद अभी इसके लिए जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, हम ये कह रहे हैं कि ये 1600 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। कितना है जी? 1600 अरब रुपए का। अगर ये हुकूमत ये बात करना शुरू कर दे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कही है, क्या ये बैंक 20 सालों में ये चंदा इकट्ठा होगा या 10 सालों में होगा या 8 सालों में, ये तो होता ना कि एक टाइम फ्रेम दे देता है। कोई और फिर जरिया भी तो होना चाहिए ना। मैं उस पर बता रहा हूँ जी। जरिया यही है कि अभी PSDP भी ये कल एक कट लगाना चाहे, कल आपको पता है कि फाइनेंस बिल आ रहा है सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी। हुकूमत को चाहिए था कि हुकूमत खुद कहती कि हम इतना पैसा जो है अपनी किटी से देने के लिए तैयार हैं, हम सीरियस हैं, हम ये डैम बनाना चाहते हैं, हम लोनिंग एजेंसी या डोनर जो है उनके पास भी जाएंगे और इसके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, चीफ जस्टिस साहब ने भी ये बात की कि हम आम पाकिस्तानियों से भी अपील करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर बाहर वो भी कंट्रीब्यूट करें। लेकिन ये तब भी मुमकिन हो सकता है, मसलन अगर ये 6 महीने बाद या साल बाद। पॉइंट रेज किया है, इसको मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ। जिस तरह के ये कह रहे हैं कि जी सेनेटर अब्बासी साहब के जी हुकूमत को प्लानिंग करनी चाहिए थी, अपना जो एक बजट ला रहे हैं उसके अंदर से एक फंड जो है महदूद कर देना चाहिए था कि ये जो है ये डैम की कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा, ताकि एक सिंसेरिटी होती, एक सीरियसनेस से एक इशू को देखा जाता। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, मैं पहली बात तो ये करूँगा कि जब एक डैम की बात हुई थी, भाषा डैम की, उस पर कंसेंसस हो गया था सबका, तो उसको पहले बना लेते। ये पता नहीं क्यों इन्होंने कालाबाग डैम की जो बात की है चीफ साहब ने, नहीं वो भाषा डैम के उसके अंदर जो आपके चीफ मिनिस्टर है मुराद अली शाह, उन्होंने कहा कि उसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट्स आ गए थे जिसकी वजह से हम नहीं उसके पर हम आमादा नहीं हुए। नहीं आमादा हैं, लेकिन उसने कहा उन टेक्निकल फॉल्ट्स को दूर करने के लिए CCI में जाना चाहिए, क्योंकि दैट इज द ओनली फोरम जा सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, आर्टिकल 6 की बात हुई है, वो और किसी पे नहीं हुई, वो सिर्फ कालाबाग पे हुई है जी। कालाबाग पे कंसेंसस नहीं है जी। ऑन द कंट्री में अगर कहूँ कि कंसेंसस ये है पाकिस्तान का जी, पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स का, तो कंसेंसस ये है कि ये नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। नहीं, मगर उन्होंने तो ये कहा ना तालपुर साहब, उन्होंने ये कहा कि अगर इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड हो जाता है तो फिर इसको भी बनना चाहिए, उन्होंने ये कहा। नहीं कंसेंसस तो बन चुका है। नहीं, प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलूचिस्तान, प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध, प्रोविंशियल असेंबली ऑफ KPK, बिल्कुल 3 असेंबली इसको रिजेक्ट कर चुकी है, रेजोल्यूशंस पास कर चुकी हैं इसके खिलाफ, पास कर चुकी है। मगर उन्होंने यही कहा ना कि हम कंसेंसस अगर बन जाता है तो फिर हम बनाएंगे। तो कंसेंसस बन गया नहीं कि 3 का कंसेंसस है नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि उनको इसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी? ऑफ कोर्स नॉट। अच्छा, नाउ आई विल टेक दैट पॉइंट फर्दर। देखें जी, इनका ये जो पॉइंट है कि हुकूमत चंदा इकट्ठा करके जो बना रही है, तो क्यों नहीं अपने बजट के अंदर से कुछ पैसे निकाल के कह देती कि जी हमने इस पैसों से डैम बनाना है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का तो यही काम होता है ना, जिसकी आप मेंबर हैं। देखिए, प्लानिंग का तो जो काम है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं जी, प्लानिंग ने तो जो प्लानिंग देनी है, जो कल एक तरमीम शुदा बिल आएगा, नया बिल नहीं आ रहा, वो तो कल आएगा, तो उस पर हम डिबेट करेंगे। उसमें से आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस चीज़ के लिए क्या एलोकेशन है, और जो पहली एलोकेशंस थी वो किस चीज़ के लिए कितनी थी। इतना तो आप बता सकते हैं कि पानी के लिए कितना आपने जो है फंडिंग, वो कल ये आपको अंदाजा हो जाएगा। जिस वक्त एक दफ़ा बजट पेपर आएगा तो फिर ही उस वक्त डिस्क्लोज किया जाएगा कि किस चीज़ को कितना दिया जा रहा है। बट एक मैं थोड़ा सा पानी पे जो चीफ जस्टिस साहब ने एक एंगल लिया है, और प्लस जो हुकूमत ने उसको रीइंफोर्स किया और एंडोर्स किया, उसकी रीज़न क्या है? बताइए। चंदे की बात ये कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम अपनी तारीख में देखें,
تو پہلا جو کنواں وقف کیا گیا تھا وہ حضرت عثمان نے وقف کیا تھا، اور وہ اس وقت ان کو نوید سنائی گئی تھی کہ جو یہ کام کرے گا اس کو جنت کی نوید ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تھوڑا سا ماضی ویسے ہم نے بھی آپ کو دکھایا ہے کہ میں اس پہ بھی پاکستان میں جتنے بھی آپ کے پریزیڈنٹس آئے ہیں ان سب نے کہا ہے، مشرف صاحب، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، کرنے میں دیکھیں آپ کا اس وقت ہم لوگوں کا کیا حساب ہے کہ 2025 میں اگر اس وقت ہم نے ڈیمز کو سیریسلی نہیں لیا یا پانی کو کنزرو کرنے کی کوئی پالیسیز ہم نہیں لائے تو ہمارا ملک میں خشک سالی ہو سکتی ہے۔ اینڈ وی ہیو ریزروائرز جو 30 ڈیز کی ٹوٹل ہمارے پاس ہم واٹر کنزرو کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، اس کے کنٹراسٹ میں انڈیا کے پاس 120 ہے، 120 ڈیز، چائنا 1000 پہ گیا ہوا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ سارے اعداد و شمار ہمارے پاس ہیں، ہم لوگوں کو بتا چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ حکومت ہیں، یہ تیسری چندہ اکٹھا کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کیا مثبت پلان ہے اپنے بجٹ کو لے کے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ پانی کی قلت جو اتنی سنگین ہے وہ ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پہلے تو چندہ اکٹھا کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ آج اس حکومت کو گئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا حساب لگائیں، اور ان سے ذرا ہم اگر اعداد و اطوار پہ آ جائیں گے کتنا آپ نے اس ملک کو اکنامک بدحالی میں چھوڑا، اتنے بڑے بڑے یہاں پہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس آئے، کیوں نہیں اس پروجیکٹ کو یا اس کو پرائیورٹی پہ لیا گیا؟ وہ تو ماضی ہو گیا نا، اب نہیں آگے ماضی بھی تو نہیں بڑھے ہوا نا، عوام آپ سے یہ ماضی توقعات رکھتی ہے نا۔ 50 سال پرانی میں آپ کو بات نہیں کر رہی ہوں، میں چند 20 دن پرانی بات کر رہی ہوں۔ لوگ آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ آئی ہیں تو آپ ہمیں کچھ تو بتا کے جائیں گے کہ پلاننگ کیا ہے حکومت؟ یہی بتا رہی ہوں، پلاننگ یہ ہے کہ آپ کی پرائیورٹی کیا ہے۔ دس از اباؤٹ ڈو اور ڈائی، اٹس ناؤ اور نیور، اس پہ ایگزسٹنس ہے آپ کی۔ آپ ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں، یو کانٹ افورڈ کہ آپ خوشحالی پہ چلے We all agree on that, but آپ کی آپ کریں گے کیا؟ Except me. Why don't you agree on that? I don't agree on this because آپ کو پہلے دیکھنی ہے اویلیبلٹی آف واٹر۔ آپ کے پاس پاکستان میں 2 ڈیمز ہیں، منگلا ہے اور تربیلا ہے، وہ کیا اس سال بھری ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2 ویسٹ بھی ہو رہا ہے نا پانی آپ کا سر، وہ آپ کی تو آپ کنال کی لائننگ کریں، وہ تو کر ہی نہیں رہا، خالی کنال کی لائننگ سے نہیں بچے گا۔ آپ کی یہ 2 ڈیمز بھری نہیں ہیں اور سارا پانی اسٹور کیا آپ نے تو وہ بھری نہیں ہے، تو اور ڈیمز کے لیے کہاں سے آئے گا؟ نمبر 1۔ نمبر 2 بادشاہ ڈیم پہ کنسنسس ہے، مسٹرسٹ ہے کالا باغ، مسٹرسٹ ہے بالکل، ہاں اٹ از مسٹرسٹ۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور بات یہ ہے جس بات پہ اپن شروع ہوئے تھے کہ مجھے اس سے اختلاف ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو کمٹمنٹ کی تھی جب سی جے لنک بنا تھا اور وہ جو ٹی پی لنک بنا تھا اور ریٹن ایگریمنٹ ہوئی تھی بٹوین سندھ اینڈ پنجاب، ان کے گورنرز نے کی تھی 1973 میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہ بھئی ان کو ہم تب چلائیں گے جب فلڈز آئیں گی، مائنس دیٹ فلڈز آئیں گی اور ہم سندھ سے اجازت لے کے چلائیں، کیونکہ انڈس پہ ایز لوور ریپیرنٹ دے ہیو دا فرسٹ رائٹ۔ لیکن دیکھا ہم نے کیا کہ ابھی وہ ریگولر کینالز بن گئی۔ آج بھی اگر آپ دیکھو گے تو یہ جو فلڈ کینالز ہیں، آج کے فگرز ہیں، اوور 30,000 کیوسکس پانی ادھر جا رہا ہے، جبکہ ڈپیٹ ہو رہی ہے ہماری تربیلا۔ ٹھیک ہے، سو آپ کی جو ہسٹری ہے اٹ از ریپلیٹ ود بیڈ ایگزامپلز۔ جی پھر میں نے کامران صاحب کے پاس ایک بات دیکھیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ سیریسنس ہے، اگر ان کے اندر واقعی کوئی کمٹمنٹ ہے تو کمٹمنٹ تب ہوتی کہ یہ کہہ دیتے کہ ہم 100 ارب روپیہ ابھی جو فائنانس بل آیا اس میں دے رہے ہیں، ہر سال ہم 300 ارب روپیہ ہم ساتھ ڈالیں گے تاکہ یہ ڈیم ہم بنائیں۔ مجھے جو شک ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے، مثلا میں یہ بالکل ٹھیک کہتا ہوں کہ ابھی کالا باغ کا نام ساتھ نہ آئے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ اس لیے نہ ہے کہ یہ اگر ایک اچھا کام جو ہونے جا رہا ہے اس کو تو مکمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر ملک کے اندر پھر پاکستان میں سب سے جو ہائیسٹ فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے، اگر آپ نے کوئی چیز لانی تھی تو پارلیمنٹ میں لاتے، ہاؤس آف فیڈریشن ہے سینٹ، آپ اس میں لاتے اور آپ یہ لیتے۔ اگر حکومت سیریت ہوتی تو پرائم منسٹر آف پاکستان سب سے پہلے سی سی آئی کی میٹنگ بلاتا، سی سی آئی کی میٹنگ کی یہ چیزیں ان کے سامنے رکھتا اور ان کو کہتا جی کہ میں بھی یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میں بھی اپنا جو ہے فائنینشیل جو بھی ہمارا فائنانس بل آئے گا اس میں پیسے رکھوں گا، میں صبح کو بھی اگر بھی کوئی ریزرویشن ہے تو تاکہ صبح بھی میرے ساتھ ابھی بات کریں، کیونکہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ اس معاملے پہ کوئی کنٹروورسی جو ہے وہ آگے چلے۔ ابھی تو کل کا ہم ویٹ کرتے ہیں، مگر کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران ایک جملہ مجھے کہتے ہیں، ہم نے اس کی فیزیبلٹی بنائی ہے، مسلم لیگ نون نے 100 ارب روپے لینڈ ایکوزیشن کر کے ان کے حوالے کر دیا، ابھی تک
इन्होंने 1 रुपया कमिटमेंट नहीं आपने किया कि हम ऑरेंज ट्रेन देंगे। बनाई है, पहले डैम पे फोकस करते। ये भी इनका एक पॉइंट है, वैसे ये इनका एक पॉइंट पे है आपने लगा दिया जिसपे अच्छा, सर्वाइवल यहाँ पे कामरान मुर्तजा हमारे साथ मौजूद है, कामरान मुर्तजा हमारे साथ मौजूद हैं, क्वेटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान मुर्तजा साहब, आप चेयरमैन है बार, प्लीज एक सेकंड जी, वाइस चेयरमैन है बार काउंसिल के। कामरान साहब ये बताइए कि इधर यूसुफ तालपुर साहब ने ये कह दिया है कि जी जो कालाबाग डैम की कंट्रोवर्सी थी, कालाबाग का नाम ही नहीं लेना चाहिए था हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, इसलिए क्योंकि उसके ऊपर ये कंसेंसस है कि ये डैम नहीं बन सकता। इधर अब्बासी साहब कहते हैं कि जी अगर नाम लेते हैं तो ये पूरा इशू ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है। आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है ना, ये पार्लियामेंट के हल करने के हैं और पार्लियामेंट इस मामले पे बैठे और वो इस पे डिसीजन ले, वो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे चीफ साहब बहुत मोहतरम है, बहुत हमें उनसे एहतराम है, मगर उसमें ऐसा है कि जब बहुत एहतराम वाले अदारे जो है वो इस तरह के कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ में आ जाते हैं तो उन पे उसी तरह से तनकीद शुरू हो जाती है जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है एक दूसरे पे तनकीद करती हैं। हम नहीं चाहते कि कहीं पे कोर्ट पे जो है ना इस तरह की तनकीद हो, या कोर्ट के जजेस पे जो है या चीफ जज पे जो है वो इस तरह की तनकीद हो। इसलिए मामला जो है ये पार्लियामेंट के हल करने का है, ये पार्लियामेंट हल करे, ये एग्जीक्यूटिव के हल करने का है, ये एग्जीक्यूटिव हल करे। और एहसन बून साहब कह रहे थे कि उन्होंने जो आर्टिकल 6 का जिक्र किया था वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में किया था। उन्होंने कहा कि मैं आर्टिकल 6 अच्छी तरह देखूंगा और अगर वो लागू होता है उन लोगों के ऊपर जो तंकीद कर रहे हैं, डैम बनाने के खिलाफ बात कर रहे हैं, तभी मैं देखूंगा कि आर्टिकल 6 उन पर लागू होता है कि नहीं। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, चूँकि आप बार काउंसिल्स को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि चीफ साहब ने ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं की होगी, क्योंकि डैम बनना न बनना, कहाँ पे बनना कहाँ पे न बनना, इस हवाले से तनकीद करना या इसकी जो है ना वो तारीफ़ तौसीफ़ करना, ये आर्टिकल 6 के परव्यू में नहीं आता मामला। तो ये मेरा ख्याल है कि वो किसी और हवाले से बात कर रहे होंगे। ये इसका ताल्लुक़ नहीं है। तनकीद तो मैं भी कर रहा हूँ, तनकीद तो और भी दोस्त कर रहे हैं। तनकीद हमारी सेहतमंद है। हमारी जो तनकीद है वो इस हवाले से है कि ये मामला जो है ना वो अदालत की इज़्ज़त जो है वो मज़ीद बढ़े, ना कि ये इस हवाले से कोई खुदा न खास्ता तनकीद करे या जजों के हवाले से कोई बात करे या अदालत के हवाले से बात करे कोई। एहसन बून साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस पे ये बात करूंगा कि ये जो बात दोस्तों ने की, अब्बासी साहब ने की, उनका एक अपना पॉलिटिकल स्टांस है। वो बार बार कह रहे हैं हमारी गवर्नमेंट ने 100 अरब कर दिया, दूसरे दोस्तों का और ख्याल है। मैं सबसे पहले ये बात करूं, चलो एक तो बात ये ठीक है कि ये नॉन कंट्रोवर्शियल है। ये जो मौजूदा डैम की बात की है इन्होंने, जामीर वाली बात ये है कि सबसे पहले मैं बड़े भाई हैं तालपुर साहब, मैं एक बात करूंगा। सबसे पहले मोहतरम जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कालाबाग डैम का स्टार्ट किया था और उन्होंने स्टार्ट किया था कि फजले हक ने एक पता नहीं किस डांस में इसने किया और उसके बाद ये बाकी की जो है वो बात जो कंट्रोवर्सी में आ गई और इस कंट्रोवर्सी में बहुत सारी बाहर की जो पार्ट है उनका भी है। एक मैं बात और आपको बड़ी इंपॉर्टेंट करना चाहूंगा। जी, फिर मुझे वक्फा लेना है बून साहब जी। ये 20 मिलियन आपका जो एकड़ पानी है वो स्वीट वाटर जो है वो हर साल जो है वो जाया वेस्ट होके जाके जा रहा है आपके समंदर में। जब आप जाते हो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो आप कहते हो कि जी ये हमारे पानी रोक रहा है, दूसरा रोक रहा है, तीसरे वो प्ली लेते हैं कि ये 20 मिलियन जो एकड़ पानी है उसको तो ये संभाल नहीं सकते, उसके लिए इनके पास रिजर्वायर नहीं है। तो ये मुझे वक्फा लेना है, अपनी बात मुकम्मल करिए प्लीज। हाँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बाकी सारी बातें जो है ये बिल्कुल अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, मुल्क के लिए हो रहा है, जनरेशन के पोस्टेरिटी के लिए करना चाहिए, ना कि हर वक्त जो है वो पॉलिटिकल कंसीडरेशन पे आप। ठीक, बहुत शुक्रिया भून साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इधर एक वक्फा लेते हैं, मगर और भी बहुत सारी बहस है। हमने ये भी देखना है कि हाल ही में कोर्ट से एक ऑर्डर आया और एक जो जिसको यूनाइटेड नेशंस ने कलअदम करार दे दिया था जमातुल दावा को,
उनको इजाज़त दे दी गई कि वो यहाँ पे काम करें और जितने भी कोर्ट्स के डिसीजन हैं वो सर आंखों के ऊपर, मगर इससे हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, चूँकि FATF के अंदर एक कंडीशन ये भी है कि जमातुल दावा को आप मज़ीद जो है उसके ऊपर कदगने डालें, तो आगे जाके पाकिस्तान को किस मिलियन उधर जा रहा हो तो नहीं हो, क्योंकि 25 मिलियन जाना ज़रूरी है वंस इन 5 ईयर्स। डेली की बेसिस के ऊपर हम लोगों ने कहा था कि 10 मिलियन एकड़ फीट समुद्र में जाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द अकॉर्ड 8.5 मिलियन एकड़ फीट का ये हुआ। लेकिन ये अब हम तो डेमो में बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और सोचने की है जो मैं फूड फॉर थॉट दे के जा रहा हूँ कि अमेरिका में ओवर 11,000 डैम्स थी, ओवर 11,000। उनकी कोई इकोलॉजिकल सिचुएशन ऐसी हो रही है और जगहों पे भी कि उन्होंने तकरीबन 82% डैम्स उड़ा दिए हैं। अब बड़ी डैम्स नहीं बना रहे, छोटी डैम्स नहीं, तो फिर पानी कहाँ से आ रहा है? पानी कहाँ से लेते हैं? पानी तो ये जो नेचुरल पानी का फ्लो है वो तो आएगा ही नहीं, पहले भी आ रहा था। मगर देखिए बात ये है कि पाकिस्तान को तो पानी की तो जरूरत है, छोटी डैम्स बनाए नहीं। ओके ना, ये एक तजवीज़ सिर्फ इनकी नहीं है, एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं छोटे डैम्स बनाए। मुझे ये बताइए कि आपने भी तो कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की थी, आप नहीं कर सके, आपने भी कुछ पैसे दिए थे डैम्स के लिए, आप पूरे नहीं कर सके, क्या वजह है कि आप नहीं बना सके? देखिए इनके साथ कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सके। एक बात मैं ये कहता हूँ कि 2 कामों का पाकिस्तान को बहुत पहले भी करना चाहिए था, बड़ी ज़रूरत है कि पॉपुलेशन को किस तरह कंट्रोल किया जाए और दूसरा पानी का मसला किस तरह हल किया जाए। और पाकिस्तान में पानी का मसला बड़ा सीरियस है, ये बिल्कुल ठीक है तालपुर साहब ने कि कंट्रोवर्सी पे पड़ने के बजाय फिर अगर बड़े जो वाटर रिजर्वर अगर नहीं रिजर्वायर बनाए जा सकते तो फिर छोटों पे भी जाना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो डैम था इसको तो बिल्कुल ही सियासी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर तो कंसेंसस था, है अभी तक भी, आज भी है। इसको हम बनाने जा रहे हैं, ये बनना चाहिए। ये देखना अगर इलेक्ट्रिसिटी आपने लेनी है तो सबसे सस्ती यहाँ से मिलेगी, अगर पानी का होना जाए। और इस तरह बड़े हमारे पास ऐसी नेचुरल पोजीशन बहुत सारी हैं जहाँ बहुत बड़े डैम बनाए जा सकते हैं और हमें बनाने चाहिए, लेकिन उसके लिए एक फोरम मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इसकी कभी भी मुखालफत करेंगे, हम कहते हैं कि इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ें पार्लियामान के अंदर डिस्कस होना चाहिए और पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी चाहिए। और इन्होंने कहा था कि हम हर चीज़ पार्लियामेंट, और अगर वो पार्लियामेंट में किसी वजह से नहीं आ सकते तो कुछ मामले CCI के फोरम पे जरूर डिस्कस होने चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत फोरम नहीं अडॉप्ट करेगी तो फिर मसाइल जरूर पैदा होंगे। पार्लियामेंट के अंदर आप चूंकि सेक्रेटरी हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी प्लानिंग की, तो आप इसको वहां पे लेके आ सकती हैं। CCI का फोरम आपके पास मौजूद है। मैं आपसे इसलिए पूछती हूँ चूंकि मैं तो अपना सारा टैक्स देती हूँ, मैं अपना टैक्स भी दूँ, फिर मैं आपको चंदा भी दूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि फिर हुकूमत मेरे लिए क्या करती है? I mean, आम इंसान तो ये पूछ रहा है आज आपने देखा ज्वाइंट सेशन, आज पहला टर्म स्टार्ट हो गई है इस साल की, कल से ये सारे सवालों के जवाब आपको आने शुरू हो जाएंगे। ये अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, ये कल से आपको नजर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल से बाकायदा इनिशिएट हो जाएगी पार्लियामेंट में डिबेट, और फिर आपको इस हुकूमत की प्रायोरिटीज भी पता लग जाएंगी कि किस डायरेक्शन में गवर्नमेंट जा रही है। उसके बाद अगर मेरे ख्याल में ये सारी डिबेट और तनकीद हो तो फिर वो कोई मौसर भी होगी। अभी तो कल से आज पहला कुछ तो हमें आप बताती जाएं कि डैम्स के हवाले से, पानी के हवाले से आपकी हुकूमत की ब्रॉड पॉलिसी है क्या? पर्दादारी ना रखें। देखिए पर्दादारी करना मेरा इस वक्त जो है वो ब्रॉड पॉलिसी बता दे, मोटे-मोटे पॉलिसी यही है कि डैम बनाना प्रायोरिटी है, वो हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है, वो हमारी सर्वाइवल है। देखिए आप तो मुझे अभी पहले अपनी प्रायोरिटीज बताते ना, आपने कहा कि ये मसला था 10 सालों से पंजाब में इनकी गवर्नमेंट थी, इनकी 10 सालों से सिंध में गवर्नमेंट थी, अभी ये फेडरल छोड़ के गए, फिर कहते हैं कि जी माजी की बात ना करें। प्रायोरिटीज जो होती हैं, जिस चीज के बगैर आपका सर्वाइवल नहीं हो सकता ना, उसको हम पहले लेवल पे उठाते हैं। अब अगर चीफ जस्टिस ने एक चीज को उठाया है, तनकीद ये आती है कि उनका काम नहीं है, उन्होंने इस मुआशरे को, लोगों को सेंसिटाइज करके एटलीस्ट ये मैसेज दे दिया कि प्रायोरिटी हमारी क्या है। और दूसरा मनीजे, आप ही के चैनल के तवस्सुत से इस फोरम को मैं यूज करूंगी कि डैम तो अभी बनने हैं, 8-10 सालों में बनने हैं, जो वाटर एग्जिस्टिंग है इस पे भी कंजर्व करने के लिए हमें पार्लियामेंट में भी डिबेट करनी पड़ेगी, और हमें इस चीज को सोचना पड़ेगा कि जो पानी अवेलेबल है इसको हमने कैसे बचाना है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। दोनों जो पार्लियामेंट्रियंस हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है और वो इसका खैर मकदम करेंगे और आपके साथ होंगे, और इसलिए कह रही हूं कि देखिए ये वो कलीग्स हैं मेरे जिन्होंने आप सबको, सारी आवाम को हमने सॉर्ट आउट करनी है ना चीजें। जिस तरह हमने गैस की मिसमैनेजमेंट की, वो निकल गई हमारे हाथ से। आगे बढ़ने को तैयार हैं। मेरा ये ख्याल है कि पानी इजाजत दे तो एक जुमला हम कह रहे हैं कि आप हमें मेहरबानी करके एक डेट बता दें
کہ اس ڈیم کے لیے پیسہ کب اکٹھا ہو جائے گا اور کب آپ شروع کریں کل گے. آپ کو 20 سالوں کے مل جائے گی لیے ڈیم. 20 سالوں کے لیے تو ابھی آپ کا اقتدار نہیں, کسی کا بھی اقتدار نہیں ہو سکتا. دیکھیں میرا اختیار یہ ہے, ویٹ کر لیتے ہیں, کل مل جائے گی. اچھا چلیں اب میرا کام نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, اس بات کو اگر آگے بڑھائیں. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کی جانب آؤں گی. دیکھیے چونکہ آپ بارز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, بار کاؤنسلز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جب چیف جسٹس صاحب نے یہ بیانات دیے اور ڈیمز کے لیے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے تو ان کے اوپر بہت ساری تنقید بھی ہوئی, زرداری صاحب کی طرف سے ہوئی اور سسی پلیجو صاحبہ کی طرف سے ہوئی, بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے ہوئی. مگر پھر جب یہ بیان آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی وہ اس دائرے میں نہیں دیکھا گیا جس دائرے میں اس کو دیکھا جانا چاہیے, آرٹیکل 6 والا, ایک خوف کی فضا بھی پیدا ہو جاتی ہے. چونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہمیشہ سے کہ جو ججمنٹس ہوتی ہیں وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہیں, اس کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آج ایک ڈر خوف سا ہے, اور اس کو آپ کی لائر کمیونٹی کیسے دیکھتی ہے چونکہ آپ کا اسے براہ راست تعلق ہے؟ دیکھیے, ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی بھی ججمنٹ کے اوپر تنقید کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. صرف تضحیک نہیں ہونی چاہیے, کسی کا مذاق نہیں اڑایا جانا چاہیے, کسی کی کوئی انسلٹ نہیں ہونی چاہیے. ہم خود بھی جو ہے وہ تقریباً تمام جو ججمنٹس ریسنٹ آئی ہیں یہ بڑے بڑے کیسز میں, ان پہ بات کرتے رہے ہیں. کسی میں ہم نے کسی کے ساتھ اتفاق کیا ہوگا, کسی کے ساتھ اختلاف کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے کوئی ڈر اور خوف کی فضا جو ہے نہیں ہے. تقریباً آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام وکیل آتے ہیں اور ججمنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کوئی اس کو اتفاق کر رہا ہوتا ہے, کوئی اختلاف کر رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی اگر کبھی ڈر اور خوف کی ججمنٹ پہ صحت مند تنقید کے حوالے سے کبھی ڈر اور خوف کی فضا پیدا ہوئی تو بار اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ بار اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. دوسری طرف سے جی سندھ حکومت کی طرف سے ہم نے, بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دیکھا ہے کہ جی بہت تنقید ہوئی جب چیف جسٹس صاحب نے دورے کیے کچھ ہسپتالوں کے, اور وہاں پہ جو منسٹرز تھے, سابق منسٹرز تھے, ان کی ایک طریقے سے وہاں پہ اس کو سب جیل قرار دیا گیا تھا, اور ان کے اوپر انہوں نے ایک طریقے سے ان کو ریپریمانڈ کیا. تو اس حوالے سے جو ایک جوڈیشل ایکٹیوزم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو بھی فیصلے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہو, وہ انشور کرتے ہیں اس بات کی, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ اس حوالے سے بار کا ایک موقف ہے. بار کاؤنسل نے اس میں باقاعدہ ریزالو کیا ہوا ہے 184(3) کے حوالے سے, اور اس میں کہا ہے کہ وہ لمٹ جو ہے نا وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ لمٹ سے ہمیں پتہ نہیں چل رہی کہ وہ لمٹ کیا ہے 184(3) کی. اور بعض اوقات کچھ لوگ جو ہے نا وہ سنجیدگی کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لائن جو ہے وہ 184(3) میں جو ہے نا وہ کراس ہو رہی ہے. تو اس پہ چیف صاحب نے اس کو لیا ہے, نوٹس لیا ہے. اس میں بار کاؤنسل کو بھی نوٹس کیا ہے, سپریم کورٹ بار کو بھی, امیکس جو ہے نا وہ 2 سینئر ایڈوکیٹ کو وہ کیا ہے. تو یہ معاملہ اب سب جوڈس ہو گیا ہے. میرا خیال ہے, جو میری ذاتی رائے ہے, کہ میں اگر پلیڈ بھی کروں گا تو اس میں ایک تو یہ ویو ہے نا کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور ایک وہ ویو ہے کہ جس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کورٹس اس حوالے سے ایکٹیو ہو گئی ہیں. تو بین کوئی راستہ نکالنا پڑے گا, کیونکہ اگر بالکل جو ہے نا وہ ہم بہت زیادہ جو ہے نا اس میں ایکٹیویزم جو ہے نا وہ بالکل ختم کر دیں تو پھر بھی پھر ایگزیکٹو ہمارے ملکوں میں جیسے کام نہیں کرتی تو کام نہیں کرے گی, بیڈ گورننس ہے وغیرہ وغیرہ. اور اگر اس کے وائس ورسا چلے جائیں, پھر بار جو ایک بیلنسنگ ایکٹ ڈھونڈے گا وہ کیسے ڈھونڈے گا, کیونکہ آپ تو ان کے لیڈر ہیں اس وقت, ون آف دا لیڈر. دیکھیے اس میں 2 چیزیں, ہاں اس میں 2 چیزیں ریلیونٹ ہیں. ایک تو پبلک انٹرسٹ کی بات ہے, لارجر انٹرسٹ آف دی پبلک جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. اب لارجر انٹرسٹ آف دی پبلک وہ میرا خیال ہے کہ یہ ٹینجیبل وہ ہے, اس میں آدمی جو ہے نا محسوس کر سکتا ہے اس بات کو کہ آیا یہ واقعی جو ہے نا پبلک. اور دوسرا جو ہے نا کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے نا انفرینج ہو رہے ہوں, یہ دوسری بات ہو جائے گی. تیسرا یہ ہے کہ اگر پارلیمان اس پہ جو ہے نا اپیل کا حق نہیں دیتی تو کم از کم سپریم کورٹ رولز میں امینڈمنٹ کر کے کوئی اپیل کا کوئی طریقہ کار نکالا جائے, کوئی اس طرح سے. ورنہ تو ایک آپ اوریجنل سائٹ پہ ایک چیز لیتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اوریجنل سائٹ پہ یہ واحد وہ پروویژن ہے جس کے اوپر جو ہے نا کوئی اپیل نہیں دی گئی ہے. اور ریویو اگر دیا ہے بھی ہے تو ریویو کا آپ کو پتہ ہے کہ اسکوپ کتنا لمیٹڈ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جماعت الدعویٰ کے اوپر آپ قدغنے لگائیں, بلکہ یہ ایک کنڈیشن ہے.
یہ کہ پھر کتنا مشکل ہو جائے گا، چونکہ ہماری جو یہ کنڈیشن ہے اور جو ہماری اکانومی ہے وہ منسلک ہے. دیکھیں FATF کی صرف یہ قدغن نہیں ہے, دس از ون آف اٹ, اینڈ آئی تھنک اس پہ میرے خیال میں وہ کامران صاحب زیادہ بہتر کامنٹ کر پائیں گے کہ لا کو کس طریقے سے اس میں کتنی یہ گنجائش نکل سکتی ہے. منی لانڈرنگ کے بارے میں آج ایک اسٹیٹمنٹ آئی, وہ ہم نے ٹھیک ہے جی, دیکھی, اور برٹش جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹر بھی آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی آج ملاقاتیں بھی کی ہیں, اور ہمارے لا منسٹر کے ساتھ ان کی ایک جوائنٹ آپ نے دیکھا ایک پریس کانفرنس بھی ہو رہی تھی, اور اس میں FATF کا خاص طور پہ ذکر بھی کیا گیا کہ اس کو پاکستان کو گرے سے نکالنے کے لیے ہم پوری سپورٹ کریں گے, اور اس سلسلے میں کوئی ایک جوائنٹ ایک لا بھی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو یہاں سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے, جو پیسہ یہاں سے گیا ہے اس کو ہم واپس لے کے آئے. پاکستان کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے, پریزنٹ گورنمنٹ آف PTI از ویری کمیٹڈ کہ ہم نے اس کو FATF سے نکالنا ہے, بٹ جہاں تک جماعت و دعویٰ ہے تو اس میں میری ریسٹرکشنز ہے, بیکاز میں اس پہ I cannot comment, اور وہ I think لا سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ I think وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, حکومت کے لیے مشکلات بڑھنی چاہیں گی آفٹر دس ججمنٹ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیژن دے دی ہے جی, اب ان کو اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر عمل نہیں کریں گے جی بالکل کریں گے, اور جب عمل کریں گے تو اس کی ریپلکیشنز بھی ہوں گی, اور جب ریپلکیشنز ہوں گی تو پھر وہی صورتحال آ جائے گی, یہ اپنا FATF کی بھی آ جائے گی, انٹرنیشنل سچویشن, ٹیررزم, یہ سارا کچھ جو ہے وہ سب کچھ آ جائے گا, لیکن everybody should honor the decision of the Supreme Court. جی جاوید صاحب. سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ججمنٹ آ گئی ہے, ججمنٹ ان پلیس ہے, ججمنٹ کو ایک خاص دائرے میں دیکھ کے اسے ڈسکس کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر حکومت جائز سمجھے, اور یہ موجودہ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو ان پہ ہے, اور یہ کیا فیصلہ کریں گے یہ تو منحصر ہے کہ کیا پوزیشن یہ لیتے ہیں, لیکن انہیں پاکستان کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے کہ پاکستان میں کوئی ایسے معاملات نہ کھڑے کر دیے جائیں جس سے پہلے بھی بڑا نقصان ہوا اور آئندہ آنے والے وقتوں میں نقصان ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بہت ساری ریکوائرمنٹ ہے جو پاکستان نے کرنی ہے وہ ضرور کرے, لیکن اگر ان کا صرف یہ خیال ہو کہ ہم حکومت صرف چندوں سے چلائیں گے اور صرف یہ 8 بھینسیں بیچ کے حکومت کرنی ہے تو اس کے لیے مشکلات ضرور ہوں گی. ان کو مہربانی کر کے جو پہلے دن سے ان کا کام تھا کہ ہم پاکستان کو فائنینشلی اتنا سٹرانگ کریں گے اور دنیا کا انویسٹر یہاں آئے گا, ہمارے 5 سال کا آخری دن اس معاملے پہ ضرور آپ انتظار تو کریں. کامران مرتضیٰ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, احسن بھون صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, جاوید عباسی صاحب, کنول صاحبہ, تالپور صاحب, بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہاں پہ کم از کم سب کا کنسنسس یہی ہے انکلوڈنگ PTI کا کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے, اور پارلیمنٹ کے اندر جو بھی آپ ترامیم لانا چاہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر